خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا في لاك d'Algérie بارت مرحبا بكم يا جماعه جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque nuit في ليالي Algérie Part. C'est toujours un grand plaisir, même si nos nuits sont finalement les nuits de la révolte, les nuits de la protestation, des nuits de la vérité, d'un devoir de vérité. Souvent, ce que nous révélons, ce que nous disons, ça ne nous fait pas forcément plaisir, mais la ghalb. Nous ne sommes pas responsables de la situation du pays. ما أناش مسؤولين الولاء على الحالة اللي راهي فيها الجزائر اليوم. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا بكم كاع الجزائريين وجزائرية الوطن من الشمال إلى الجنوب، وخوتنا وخواتاتنا في الجالية الجزائرية ولي Algériens qui sont bloqués à l'étranger. Des milliers d'Algériens sont bloqués à l'étranger. Alhamdoulilah, la majorité d'entre eux, je dis bien la majorité d'entre eux, mais pas tous, sont logés chez leurs parents à l'étranger, que ce soit en France ou là ailleurs, au Canada ou là à travers le monde, là où il y a la communauté algérienne. Une minorité malheureusement qui met les Algériens de Turquie, dans des difficultés, dans des conditions de vie très difficiles. Nous sommes de tout cœur avec eux et dès que nous aurons des nouveaux sur les opérations de rapatriement, إذا راكو هنا إذا راكو واجدين نبداو نتكلوا على ربي. أهلا وسهلا. اليوم يا جماعة on va parler surtout sur l'industrie pétrolière en Algérie, sur le secteur pétrolier en Algérie qui est totalement une crise historique. سمعوني مليح يا جماعة وتبعوني وركزوا معايا. اليوم nous sommes dans une situation, une crise totalement historique. نقولها ونعاودها. C'est une situation totalement historique. وشنو هي la situation historique؟ اليوم يا جماعة depuis 4 jours, l'Algérie ne peut plus produire au-delà de 700 000 barils de pétrole par jour. Je le dis, je le répète, بالك الناس ما راهيش فاهمة. ما يكذبوش عليكم. Ni le PDG de Sonatrach, ni le ministre de l'énergie, ni le chef ni le premier ministre, ni qui que ce soit, mais يجي يكذب عليكم. L'Algérie ne produit pas depuis les 4 derniers jours. La production pétrolière par jour de l'Algérie, elle est même pas de 700 000 barils de pétrole. كارثة أول خطأ في تاريخ الجزائر. Il faudrait revenir en 1966. Je vous ai imprimé ici un schéma qui va bien vous expliquer la situation pour comprendre la décadence de la production pétrolière. On va vous donner les chiffres. Combien par jour, combien de millions de dollars nous perdons par jour à cause de cette chute de production du pétrole. نحكوا لك les détails. تبعوني d'abord. Maintenant واش صرا depuis 4 jours المشاكل اللي صارت في سوناتراك, le malaise général اللي صار في سوناتراك, le dysfonctionnement اللي صار في la direction générale de Sonatrach, notamment au niveau de la vice-présidence production et exploration, ce qu'on appelle l'AMO, notamment en ce qui concerne le pôle production et exploration. هادو كاع المشاكل اللي صراو. هادو كاع المشاكل اللي صراو. Ils font en sorte que la production pétrolière de l'Algérie, elle est énormément perturbée. Énormément perturbée. لازم تفهموا بلي l'Algérie signait un accord, qui est l'accord de l'OPEP. هذا l'accord de l'OPEP يا جماعة وش يقول؟ L'accord de l'OPEP qui a été signé officiellement, adopté officiellement le 12 avril 2020, يقول بلي à partir du 1er mai, on va baisser de 10 millions de barils par jour tous les pays de l'OPEP, plus ça s'appelle l'OPEP+, plus d'autres pays qui sont pas membres de l'OPEP. Maintenant, le Mexique, maintenant les États-Unis, maintenant la Russie, etc. C'est un accord historique. Réellement, c'est un accord historique parce que c'est la première fois où
il y a eu un accord, un consensus entre tous les pays du monde sur, les pays du monde, non, les principaux pays producteurs du pétrole, à savoir les membres de l'OPEP, l'organisation historique de l'OPEP, dont l'Algérie est membre et fondateur historique, mais les autres pays producteurs qui sont pas membres de l'OPEP. Il y en a beaucoup. La Russie n'est pas membre de l'OPEP, c'est un partenaire. Les États-Unis, grands producteurs de pétrole. Le Mexique, même le Canada produit du pétrole. Il y a beaucoup de pays. Et en Afrique, qui m'a la Guinée équatoriale, qui m'a le Gabon, etc. Hadou gars, ils se sont tous mis d'accord pour baisser juste de 10 millions de barils par jour. Chaque pays, il baisse de 20-25% son quota de chaque pays prend un quota de baisse de 20-25%. يعني كل بلاد تنقص بين 20 و 25% من الطاقة تاعها الإنتاجية تاع البترول. L'Algérie تفاهمت مع l'OPEP باش نورمالمون كنا pratiquement 900 000 قريب 1 million, même pas 1 million de barils. Ça fait longtemps depuis le début, depuis 2019. On est à peine à 1 million de barils, mais طحنا قل من 1 million de barils, ولينا قل من قريب 900 000 barils et quelques. On flirtait entre le 1 million, des fois on a 1 million 100 000, des fois on a 900 000. Mais les calculs d'Alton l'Algérie مع l'OPEP, normalement chaque jour l'Algérie, avec le respect de ces quotas-là, en respectant l'accord qui a commencé dans l'application بدات يا جماعة من le 1er mai dernier, normalement, nous devions produire 820 000 barils de pétrole par jour. 820 000. تبعوني مليح. هادو لي 820 000 par jour اللي نورمالمون l'Algérie تخدمهم ما لحقناهمش. جامي ما لحقناهم يا جماعة. جامي ما لحقناهم. على ما لحقناهمش؟ ما لحقناهمش parce que depuis février 2020 jusqu'à avant 2000 février, je crois tout fait sincère. Parce que Sonatrach, elle est dans une situation d'instabilité depuis le début du Hirak. من اللي بدات العهدة الخامسة وبدا الحراك وسوناتراك elle est en instabilité permanente. نحاول تقدور جابوا راجل حجيجي نحاول تقدور نحاول في البي دي جي تاع سوناتراك الاول نحاول في افريل 2019 في افريل 2019 جابوا في بلاصتو رشيد حجيجي قاعد من افريل 2019 نوفمبر 2019 جابوا ان دوتر بي دي جي افريل 2019 اللي هو شيخي شحال قعد شيخي من كمال شيخي من كمال الدين شيخي من نوفمبر 2019 نحاول في فيفري 2020 وهذه المره في فيفري 2020 جابوا توفيق حكا un nouveau PDG. C'est-à-dire que Sonatrach en une année, en même pas une année, entre avril 2019 et février 2020 صار 4 PDG. 4 PDG en une année. ما صارش في شركه une compagnie pétrolière de ce rang, يعني une compagnie pétrolière qui pouvait gagner plus de 30 à 35 000, plus de 35 milliards de dollars, ce n'est pas possible, ce n'est jamais arrivé. 4 PDG en une seule année, ما صارش حتى في تاريخ الجزائر ما صارش. هذه الانستابيليتي واش ولدت دي بروبليم انترن. البي دي جي اللي يجيب ليكيب تاعو يجيب الكلون تاعو. Ce qui est normal, non. Normalement, le PDG qui dit, c'est vrai, il choisit ses équipes, il choisit ses encadrants, ses cadres, il choisit ses collaborateurs, c'est normal. Il veut travailler avec les gens en qui il fait confiance. Ou là, il veut travailler avec les gens, les معاهم, ils sont, ou là, des objectifs de production, ou les معاهم, il est à l'aise, ou là, en qui il croit pour mener sa mission de management. كي دير 4 بي دي جي في العام معناتها فيك هذه لوجيكمون يعني بلا ما ندخلوا في لي كاع دوك ندخلوا لي كاع كلانيك لو كلانيزم هذا لي زالجيريان قبايل من جهه والشاويه من جهه والهارنه من جهه والتلمسانيين من جهه ومن بعد كل واحد عنده الكلون تاعو هذا اللي عنده لي زافير من جهه هذا اللي عنده لي زافير في الكاربيرون في جهه لي زافير تاع لا برودكسيون في جهه اللي عنده لي بون لي ترافيكي في ليسونس من جهه اللي حاكم لي فيليال دو سوناتراك بترافيكي من جهه واحده اخرى لي كلون. Avec comme Sonatrach, c'est 200 000 employés. 200 000 employés si tu comptes tous les employés des 153 filiales pratiquement de Sonatrach. Metassil Airlines, Naftal, le NTP, le NTPP, la Smidal, etc. C'est énormément de filiales. Il y a même des filiales de Sonatrach qui ont elles-mêmes d'autres filiales. Donc c'est un État. Sonatrach, le groupe Sonatrach, c'est un pays
au sein d'un pays. C'est un pays au sein d'un pays. 4 PDG في عام même pas عام donc كل واحد جاب الكلون تاعو جاب القبيله تاعو باش يخدم على روحه. تكسرت الشركه. هذه الانستابيليتي الشركه تكسرت كاع تكسرت. اوكي ستابيليتي كل شهرين 3 شهور يجي PDG واحد اخر بقرارات واحد اخرى بروغرام واحد اخر افيك نوتر استراتيجي. هذا الاخر توفيق حكار سي لو بلو كاتاستروفيك دي كات. يعني واش دار؟ توفيق حكار كي جا وهذو حقائق يا جماعه. وانا نتحدى وزاره الطاقه ولا رئاسه الجمهوريه ولا le premier ministère d'aller faire une enquête et de prouver si nous avons tort. Alors je vais parler avec les chiffres, je vais vous montrer les chiffres, je vais vous montrer les documents, je vais tout vous montrer. Ne vous inquiétez pas. كي جاتو في حكار في فيفري واش دار؟ راح كسر كاع واش دار؟ كسر كاع الناس اللي ما يتفاهمش معاهم. لوي لا بور خاف قال لك انا دوك صالي كيما لي زوت PDG يقعد 3 شهور 4 شهور ولا 5 شهور يجي ينحوني. دونك واش ندير؟ قبل ما ينحوني je mets en place tous mes amis. هكذا اذا نحاوني moi je suis encore jeune, je garde un bureau في سوناتراك ونبدا نحكم جوغي لو بوفوار باراليل. وعندي بالتليفونات مع صحابي ندير ان كلون والPDG اللي يجي مورايا ما يقدرش ينحي لي الكلون تاعي ونبقى نحكم ونبقى ندير في لي زافير. ما تقلقوش سي جوست دو سيرو. Je te remarque, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque et de polémique, ce n'est qu'un sirop de grenadine. Voilà. Donc, pour les âmes sensibles et qui aiment les polémiques stériles, revenons à nos moutons. Seyid Dja, dès Hirashi Gah, même février, les Lyon, le char juin, deux campagnes pratiquement de limogeage massif. 2 campagnes. Sont 2 campagnes معناتها DJ في نهار ينحي 5 6 10 20 وين نحي. وقبل كي جا ديجا زاد نحى. اليوم سوناتراك كان واحد ما حب يخدم. Tout le monde a peur. Pourquoi? C'est logique. وعلاش حبيت واحد يخدم puisqu'ils ne se sont pas, ils se sont démotivés, ils se sont découragés, ils se sont angoissés. Et tu dis moi du jour au lendemain je peux perdre mon poste. Du jour au lendemain je ne peux pas, je n'aurai plus de salaire. Du jour au lendemain يحاوزوني, il n'y a aucune stabilité في البلاد في الشركه هذه. شكون يحب يخدم؟ شكون؟ ما كاين حتى واحد ما يقدر يخدم في لي كونديسيون هادو ولاو يخافوا. كاع الناس راهي ديموتيفي. اليوم في سوناتراك tous les gens sont démotivés. علاه باسكو شافوا باللي سي لو رين دو لا ميديوكريتي, سي لو رين دو كلانيزم. اللي يجي يخمم على الكلون تاعو, اللي يحكم لا ديريكسيون جينيرال يخمم على لي زانتيلي تاعو, اللي يحكم لا ديريكسيون جينيرال يجيب صحابو ولا مرتو ولا صحاباتو ولا لا فيونسي تاعو ولا لا ميتريس تاعو ويبدا يخدم ويدير في لي زافير. دير لا بروف لو نوفو مينيستر عبد المجيد عطار. Il a fait une conseil des ministres, conseil du gouvernement, conseil d'administration. À la belle comme le conseil d'administration de Sonatrach, le ministère de l'énergie, il siège dans le conseil d'administration. Il dit PDG, il dit les vice-présidents de Sonatrach qui sont 8, il dit le PDG, ou il dit le ministre ou la représentant du ministère pour faire un conseil d'administration pour étudier la situation de Sonatrach, ses projets, son évolution, on a l'achta, où je trouve, etc. Attar, Abdelmajid Attar, c'est un ancien de Sonatrach, depuis les années 70 où il a fait Sonatrach, il a fait Sonatrach, ancien PDG de Sonatrach, في la fin des années 90. كي خرج من لا ريونيون يبكي لا ريونيون, يعني حاير المستوى الضعيف تاع لي فيس بريزيدون. هذا واحد اوديتور عطاو له كاناليزاسيون, واحد مسكين ما عندوش اكسبيريونس عطاو له برودكسيون, واحد لي فينانس ديميسيون لا ما حبش يجي, واحد كيف في الديفلوبمون وحده داروها في لا كوميرسيال. حكينا لكم على لي فيس بريزيدون اللي جابهم توفيق حكار والناس اللي حطوهم اليوم في سوناتراك بار ديكري بريزيدونسيال بارو لو 30 مارس ديرني. شو حكينا لكم على المستوى تاعهم؟ ما كاش. On a fait leur biographie, on vous a donné, on a tout donné sur Algérie Part. On a juste pris leur CV qui démontre بلي ما عندهمش لا نانا la madame, je veux dire la dame, mais tout le respect que je lui dois. La dame qui s'occupe, qui est vice-présidente de Sonatrach pour la stratégie commerciale. Mais elle n'a jamais dirigé une opération ou une négociation de contrat. خاطيها كاع ما عندهاش لا علاقة يا جماعة, لا علاقة. Elle n'a jamais été une commerciale. Elle n'a jamais été une commerciale. Son parcours n'a absolument rien à voir avec la commerciale. يعيطولها مدام فتيحة نفاح. مدام فتيحة نفاح كي تشوفوا لا بيوغرافي تاعها. Par exemple, كي تشوفوا لو باركور تاعها تفهموا باللي يا جماعة
La bonne dame, elle est peut-être gentille, elle a peut-être une bonne âme, elle est peut-être, elle est bien éduquée, mais elle n'est pas compétente. Elle a 49 ans. Et c'est une simple ingénieure en statistique et en planification. هذه حكايتها. C'est une ingénieure en statistique et en planification. Elle est de formation en statistique et en planification. Elle n'a jamais fait de commerce international, elle sait pas ce que c'est que le commerce international, elle n'a rien à voir avec les nuances des négociations des gros contrats pétroliers, ما تعرفش واش معناتها les cours internationaux des matières premières au pétrole, comme le pétrole et le gaz. خاطيها مسكينه وين كانت كانت حاكمه الماركتينغ. Le marketing et la commerciale, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui fait du marketing est une chose, quelqu'un qui est commercial, qui est censé te ramener des contrats, te faire signer des contrats, ou faire signer des contrats de clients, te ramener des clients et faire gagner de l'argent, c'est deux choses qui sont complètement différentes. ما كان والو. ومن قبل وين كانت لا ديفيزيون بتروشيمي. لا علاقة يا جماعة. ملايكة امين اللي هو لو كونفيدون تاع مسيو حكا دو بي دي جي تاع حكا وصاحبه ويضل يديروا به يضلوا اونصومبل باش يديروا لي كومبلو. ها واش نحاوزوها همهم الواحد يحاوزوا الناس ماشي جاو يبنوا جاو يهدموا. سيد 46 ans اوديتور قرا سيونس ايكونوميك اوبسيون جيستيون. واش دخلوا في لا ترونسبور با كاناليزاسيون. واش دخلوا في لا جيستيون دو لا دي غازودوك دي بايبلاين. rien à voir. Tout qui est le conseil d'administration. Attar Har. Bien sûr, c'est pas de la faute d'Abdelmajid Attar. Abdelmajid Attar, il vient d'arriver comme ministre de l'énergie. Celui qui les a nommés par décret présidentiel. Donc la présidence, elle est complice de cette mascarade. Et c'est le PDG de son attaque actuellement qui l'a ramené. Hadou Mashakil. Démotivé. Les cadres démotivés. Découragés. Dépression. Malin général fait son attaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la production elle a chuté parce que les travailleurs de son attraque sur place, depuis le début du confinement sanitaire, nous n'avons jamais atteint les 820 000 barils de pétrole par jour. Et je défie son attraque, le ministère de l'énergie, le premier ministre et le palais d'El Mouradia de nous démontrer le contraire. L'Ahqat fait le 1er mai dernier, كنا حنا في الجيري بارت الوالا قلت لكم باللي يا جماعه اتونسيون on produisait الحقنا entre 760 000 770 000 740 000 كتطلع وتهبط بين 740 000 و 770 000 barils par jour. Le 1er mai على جال المشاكل اللي صارين في لو بول برودكسيون اكسبلوراسيون يعني لامون دو سوناتراك بين محمد سليماني هذا الديريكتور اللي ما عندوش اكسبيريونس كبيره عليه بزاف والمشاكل تاع il y a pas de coordination, il y a pas d'harmonie, il y a pas de prise de décision, il y a pas de réactivité rapide. هذا محمد سليماني c'est un ingénieur en maintenance industrielle. Mais la production clé حكم la division production etc. ça ما قعدش فيها longtemps. Il aurait dû rester longtemps à la direction de production et d'exploration قبل ما يدير la vice-présidence. ما تعلمش بزاف كان dans une région Roudnous ولكن ما عندوش suffisamment d'expérience. Ça veut combler le poste le plus important في Sonatrach et dans le secteur pétrolier en Algérie complet, entièrement toute l'Algérie, c'est le poste de directeur de la division production et exploration. ما عندوش expérience. طحنا le 1er mai طحنا 700 000 barils par jour كنا طايحين تحت. C'est vrai que on a tiré la sonnette d'alarme, le ministère de l'énergie a voulu faire des rapports, il y a eu des pressions sur son attaque. عاود طلعت شوية 730 000 740 000 barils par jour. Mais en bas, depuis 4 jours, depuis cette semaine, depuis le début de cette semaine يا جماعة شحال لحقت عاودت طاحت 700 000. يعني comme c'était yo-yo, depuis le 25 et le 26 juin, l'Algérie ne produit que 700 000 barils par jour. C'est une chute historique. هاوليك يا جماعة أنا جبت لكم un schéma. شوفوا le schéma هذا. C'est un schéma d'un grand organisme international spécialisé dans les tendances mondiales au niveau du secteur de l'énergie. Il y a l'historique de la production du pétrole en Algérie depuis l'indépendance. شوفوا الشيما هذا واش يعلمنا. هذا الشيما يعلمنا باللي يا جماعة l'Algérie et ça a été d'ailleurs publié هذا l'outil c'est un outil statistique تقدروا تصيبوه au niveau de l'université de Sherbrooke au Québec. C'est l'université de Sherbrooke au Québec
Comme dans les universités, les grandes qui sur la plateforme de statistiques, de données, de data de l'université d'Oxford concernant le Covid-19, il y a les grandes universités qui font des plateformes de recherche parce que la base de la recherche c'est quoi? C'est la donnée. C'est-à-dire avoir de la data, avoir des informations, des chiffres, des statistiques en permanence. Si on n'a pas les chiffres, si on n'a pas les données qui peuvent nous mesurer les réalités, on ne peut pas faire de la recherche. On ne peut rien faire. Donc, Hamlik, l'université de Sherbrooke, elle nous a fait un schéma, une cartographie de toute la production historique de l'Algérie. Mais cash عام حطنا فيه 700 000 qui donne l'indépendance 1960. Juste après l'indépendance, avant la nationalisation des hydrocarbures, en 1965, on produisait moins de 700 000. من بعد en 1967 يعني 1967 ما كناش 700 ألف barils de pétrole par jour. هذاك العام en 1967 on était à 852 000 barils par jour. Il faut revenir en 1966 où on produisait 730 000 barils de pétrole par jour. حتى 1966. Sinon, mis à part 1966, nous n'avons jamais produit moins de 800 000 barils de pétrole. La preuve, fait 1970, l'Algérie produisait 1 million de barils par jour. Fait 1971, la date du premier choc pétrolier, les États-Unis, le choc pétrolier, c'est une grande histoire. C'est lorsque les États-Unis, ça a commencé lorsque les États-Unis, ils ont dévalué le dollar. La relation entre le dollar et l'or. Le dollar n'avait plus de relation avec l'or. Ce qui fait que la valeur du dollar, elle a complètement flotté. C'est pour ça que les États-Unis داروا هذاك الشيء parce que la production تاعهم طلعت بزاف تاع البترول من بعد نقصوا les réserves تاعهم pour casser pour ne pas dépendre de l'OPEP كسروا الدولار parce que le pétrole était ils le vendaient en dollars كي كسروا الدولار وطيحوا الدولار هنا les pays pétroliers خسروا براهم بزاف دراهم à l'époque l'OPEP دخلت في صراع مع الامريكان دخلت في صراع ils voulaient même vendre le pétrole avec de l'or يعني en échange de l'or pour qu'il soit plus coté en dollars. Ça n'a pas marché à l'époque, même en 1973, الحرب الإسرائيلية العربية الدول الخليج دارت un embargo طلعت le prix du pétrole. هذاك العام 71 يعني في هذوك الأزمات on a produit l'Algérie a produit 800 000 barils par jour. En 1975, 1 million de barils par jour. 1979, 1 million 200 000 parce que le choc pétrolier, la crise du choc pétrolier a duré de 71 jusqu'à la fin des années 70. Jusqu'à 78. À partir de 79, où l'économie pétrolière et l'industrie pétrolière, elle a commencé à remonter un peu la pente pour arriver à des niveaux de production et pour un peu stabiliser le marché pétrolier. نروحوا même في الثمانينات 1 million 100 000 في 86 1989 1 million 280 000 barils par jour 1995, en plein décennie noire, l'Algérie produisait 1 million 327 000 barils de pétrole. 1993, plein décennie noire, 1 million 329 000 barils de pétrole par jour. 1999, يعني كي جا بوتفليقة العام اللي جا فيه بوتفليقة 1 million 500 000 barils de pétrole par jour. نزيدو في les années 2000, en 2002, 1,6 million de barils par jour. En 2005, presque 2 millions de barils par jour, c'était notre record, c'était notre meilleure année. لحقنا بها قريب 2 millions de barils par jour, c'est-à-dire 1 million 900 090. كيف en 2007, بدينا نطيحوا à partir de 2009. Pourquoi بدينا نطيحوا à partir de 2009? Parce que les réserves نقصوا. Les réserves de pétrole يا جماعة نقصوا. Le schéma il est clair les جماعة, il faut faire des recherches باش تفهموا. راهم يكذبوا علينا, on a bouffé notre pétrole à partir de 2009, بدات la chute. 2009 طحنا 1 million 700 000 barils par jour. 2010 1 million 600 000 barils par jour. 2011 1 million 600 000 كيف. 2012 1 million 500 000. 2013 1 million 400 000. 2014 طلعنا شوية 1 million 500 000. قعدنا في 1 million 500 000 jusqu'en 2015. À partir de 2017 طحنا تحت 1 million 200 000. من بعد 2019 و 2018 تحت 1 million 100 000. من 2018 طحنا 2019 طحنا en bas de 1 million de barils par jour.
بصح ما لحقناش 700 000 barils par jour. صح les réserves تاعنا نقصوا parce qu'on a consommé beaucoup de pétrole, on a vendu beaucoup de pétrole, les réserves. Il faut comprendre que les réserves algériennes, notamment le bassin de Hassim Saoud, qui est le plus grand champ pétrolier en Algérie, ya jma'a, on a énormément exploité du pétrole, on a énormément tiré du pétrole de ce champ-là. Ce qui fait que خدمنا في الدين بزاف les réserves de pétrole. Donc, كلينا بزاف pétrole تاعنا, c'est vrai. بصح ماشي باش طيح بينا 700 000 barils par jour. 700 000 barils par jour, on est plein pays important sur la scène mondiale, خلاص. Et on devrait quitter nos peuples. Des petits pays commencent à produire mieux que nous. Le Kazakhstan produit plus que l'Algérie. Je dis bien le Kazakhstan, je vais vous donner les chiffres du Kazakhstan. Le Kazakhstan, il est en train de il produit 1,6 million de barils par jour. C'est le Kazakhstan. Le Gabon, le Gabon a 300 000 barils par jour. يعني حنا نتقرب ولا نطحنا. Donc مشاكل وعلاش. Pourquoi cette situation là? Parce que à la belle, qu'est-ce que ça nous coûte? C'est ça. Les gens disent oui bien ok, c'est quoi l'impact sur l'Algérie? L'impact sur l'Algérie, ya jma'a, c'est que au lieu de produire 820 000, on produit 700 000, ça veut dire que chaque jour, on perd pratiquement 5 millions de dollars. L'équivalent de près de 5 millions de dollars que l'Algérie perd chaque jour. Chaque jour, ya jma'a. Chaque jour, pratiquement 5 millions de dollars. 5 millions de dollars pratiquement chaque jour, mais يروحوا لنا هكذا. عبوش بعد chaque jour 5 millions de dollars. اضربها في شهر 650 millions. اضربها في عام تشوف. هادو les difficultés. Tout ça parce qu'il y a un mauvais management, il y a un très mauvais leadership en ce moment sur notre life. Et le ministère de l'énergie, راهو قاعد ما يدير والو. Bon, il y a un nouveau ministre, Abdelmajid Attar, il vient s'installer, qu'est-ce qu'il va faire? ما على بالناش. Le PDG actuel sur notre قال لك انا ما نستعرف بحتى واحد، انا دار رئاسه الجمهوريه ونتعامل مع رئاسه الجمهوريه. او يقولوا يتعامل مع رئاسه الجمهوريه، معناتها رئاسه الجمهوريه راهي تكوفري فيه، معناتها رئاسه الجمهوريه لي كومبليس دو سي بيرت لا. حبيبي 5 millions de dollars par jour que nous perdons, c'est énorme. C'est de quoi acheter des tests de dépistage, de quoi acheter demain le vaccin quand il sera prêt, de quoi construire des routes, de quoi construire des hôpitaux, de quoi هذيك يا جماعه دراهم كبار يا جماعه. مي هكذاك يعني باردين القلب، باردين القلب، باردين القلب. واحد ما يتكلم، واحد ما يهدر، وكاع فرحانين ونورمال، وفي سوناتراك راهم يديروا في لي سيريموني، يروح يفون لا ديستريبيسيون دو ماسك، يتكلموا يديروا شويه سميت. أول مؤسسة اقتصادية في الجيري ولات كيما وزارة التضامن الاجتماعي. أول مؤسسة اقتصادية ولات كيما وزارة التضامن الاجتماعي. C'est-à-dire c'est devenu un ministère de la solidarité nationale. يا جماعة vous êtes des producteurs de richesse. Vous êtes là pour faire gagner de l'argent en Algérie. ما عندنا بقرة واحدة يا جماعة. عندنا بقرة واحدة يا جماعة. ما عندناش بزاف. ما عندناش بزاف. عندنا بقرة واحدة برك. هذه البقرة اللي تجيب لنا الحليب يا سوناتراك. هذه نورمالمون نلتهوا بها وناتوندون كو لو بيي سو ديفلوب. نرعاو بها، ما نخلوش الناس الايات، ما نخلوش الذيوبه يدوروا بها. دوك الذيوبه راح ياكلونا البقره وما يخلونا والو، ني حليب ني لحم ني الهيدورا ني والو، ما تبقى والو. Pourquoi? Parce qu'il y a des inconscients qui sont au sommet du pouvoir. Je dis bien des inconscients. Avec 700 000 barils par jour, qu'est-ce qu'on va payer? Qu'est-ce qu'on va exporter? Notre propre ya jma'a consommation intérieure, c'est plus de 600 000 barils. 600 000 barils parce qu'on consomme beaucoup de carburant, on a des besoins d'énergie, on a etc. On va exporter 100 000 barils par jour. واش ندير بها 100 واش دخل الدراهم؟ ما كاش. يعني nous sommes en train de fabriquer l'appauvrissement de l'Algérie. Nous sommes en train de programmer l'appauvrissement de l'Algérie. L'appauvrissement de l'Algérie. الناس رانا نشوفوا الفقر وداير حالة في البلاد، رانا نخسروا في الدراهم، رانا نكسروا في البلاد، وهما راهم يكوفريو في هادو لي سكوندال دو لا مانيير لا بلو نورمال بوسيبل. زيد حكاية توجور في الدومين بترولي، أرقام وضخرة وأرقام حقيقية، وتقدر السلطة دي تحقيقات تاعها كيما حنا درنا تحقيقات. روحوا يا جماعة إذا كذبتوا، إذا أنا كذبت، إذا أنا كذبت يا ودي روحوا هضروا معايا.
حاسبوني يا جماعه اذا انا كذبت حاسبوني. Sonatrach شرات en décembre 2018 définitivement la raffinerie d'Augusta. بزاف منكم يا جماعه بزاف منكم بعثوا لنا دي ميساج على لو دوسي تاع لا رافينري تاع اوغستا. سي ان دوسيي اللي فيه هضره بزاف وقليل ما هضرناش عليه بزاف والناس ما راهيش فهماتو الابعاد تاعو ماهيش فهماتو. دونك نحكي لكم على مليح على اوغستا كيفاش ندارت وعلاش ندارت وكومون لا غاتي. بسم الله. باش تفهموا مليح يا جماعه حنايا en 2018 nous avions un gros problème de raffinerie. À l'époque il fallait se doter d'une nouvelle raffinerie. C'était l'histoire elle était simple. إما تشري une raffinerie جديده mais تشريها à l'étranger parce que ما كاش في البلاد، إما تبني une nouvelle raffinerie وتستخدم لك en Algérie avec la main d'œuvre ما عندناش دونك يجي لي زيترونجي يجيبوا لهم main d'œuvre يجيبوا له الخدامين تاعهم يديروا دي كونترا il faut les payer en devises les matériaux de construction تستخدم لك minimum 1,5 milliard de dollars. Impossible de construire une raffinerie en Algérie à moins d'1,5 milliard de dollars. حكيت لكم الاول البارح على لا رافينري دالجي. لا رافينري دالجي 10 سنين من 2010 ل 2020 وحنا نرقعوا فيها pour la réhabiliter ça nous a coûté 1,5 milliard de dollars. Ça nous a coûté exactement 1,5 milliard de dollars. Personne n'a été choqué. Personne n'a été choqué. La raffinerie d'Augusta, ما استقامتلناش بزاف يا جماعة. La raffinerie d'Augusta, oui, son achat était une très bonne chose. Son achat est une très bonne opération. Moi je l'ai dit à l'époque. Et les écrits sont là et ça reste. شريناها بشحال؟ même pas 700 millions. Même pas 700 millions de dollars. 700 millions de dollars في Augusta, avec une capacité de production de 10 millions de tonnes. Contrairement à la raffinerie d'Alger, اللي صرفنا عليها 1,5 milliard de dollars, et à la fin, on n'a même pas produit 900 000 tonnes. On n'a même pas produit 900 000 tonnes. La raffinerie de Augusta, شرتها Sonatrach على ExxonMobil pour exactement 580 millions d'euros, c'est-à-dire presque 700 millions de dollars. À l'époque, oui, c'était une bonne affaire. Ça a été une très bonne affaire. وعلاش une très bonne affaire? Parce que شرينا une raffinerie. ما شريناش غير la raffinerie تاع Augusta. Sonatrach كي شرات la raffinerie تاع Augusta شرات 3 terminaux pétroliers اللي كانوا معاها. لازم تفهموا يا جماعه، تبعوا مليح، ما تتبعوش لي فيك نيوز، ما تتبعوش الناس اللي يديروا الشعبويه واللي يضلوا يخلطوا برك. فهم؟ لازم نكونوا فريمون يا جماعه، لازم نفهموا مليح ونقراو لي زونجو. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux. La raffinerie شرينا معاها raffinerie وزدنا شرينا معاها 3 terminaux pétroliers. Les terminaux pétroliers اللي جايين في نابل واللي جايين في لا سيسيل، يا نو تيرمينال واحد اخر جاي في لا سيسيل. 3 terminaux pétroliers. هادو لي terminaux pétroliers واش تقدر دير بهم يا جماعه؟ باش دير بهم واش تقدر دير بهم؟ tu peux les vendre, les louer pour des navires qui veulent charger ou tu peux vendre ton pétrole. C'est des infrastructures importantes. Normalement تدخل بهم دراهم اللي تبيعهم وتستعملهم تقدر تكريهم. Ça c'est des terminaux, c'est des infrastructures très importantes. زيد لا رافينري تاع اوغستا خير من لا رافينري d'Alger اللي عندنا حنايا قديمه. لا رافينري تاع اوغستا صح قديمه بصح مولاها شكون كان اكسون موبيل يا جماعه. اكسون موبيل صح قردها من la fin des années 60 jusqu'à 2018. ExxonMobil c'est un géant mondial, c'est un géant américain. Il ne va pas garder une compagnie, une raffinerie هكذاك لو كان ما شافش فيها فايده. ماهوش مريض اكسون يا وعلاش تقولوا لي ماتنون بحث سوناتراك لو كان فيها فايده؟ بحث سوناتراك باسكو يا جماعه كانت عنده une stratégie pour se redéployer
et pour s'investir uniquement sur le marché du pétrole de schiste et du gaz de schiste aux États-Unis. Le gaz de schiste et le pétrole de schiste, les des milliards de dollars d'investissement. Mais il peut pas, ExxonMobil devait faire des arbitrages, il devait faire des choix. إما يقعد كما كانت حياته زمان بالرافيناج لاندستري بتروليير كلاسيك اما يدخل en concurrence مع شيفرون مع اوكسيدونتال بتروليوم اللي شات اناداركو. Aux États-Unis, il y a une grande compétition يا جماعه. Il y a une énorme compétition entre les grandes sociétés pétrolières pour le gaz de schiste et le pétrole de schiste, qui est une affaire stratégique. Parce que les technologies d'utilisation et d'extraction du pétrole de schiste et du gaz de schiste sont en développement très rapide. Du coup, c'est vrai que durant les premières années, mais 2010-2015, le gaz de schiste, le pétrole de schiste, mais qu'est-ce que fait faïda bzaf les États-Unis? À partir de 2015, les technologies ont tellement évolué qu'il était facile ou la possible d'exploiter le gaz de schiste, le pétrole de schiste et de gagner de l'argent. هذا باش تفهموا منين. دونك باعتها يا جماعه، باعتها اكسون موبيل. حنا كي شريناها سوناتراك au lieu d'acheter, au lieu de construire une nouvelle raffinerie qui va te coûter entre 1,5 million ou 2 milliards de dollars, حنا نشرو وحده qui est prête et qui était opérationnelle. Mais c'était quoi le projet? كي شراوها اوغوستا. Le projet كانوا تصرف عليها سوناتراك شريتها ب 700 مليون دو دولار، كانت تصرف عليها 700 مليون دو دولار واحد اخرى pour la moderniser, l'équiper, etc. et pour utiliser les 3 terminaux pétroliers اللي كانوا معاها. من بعد يا جماعه نديرو un appel d'offres. Sonatrach devait faire un appel d'offres باش يجي une société internationale qui va exploiter et gérer Augusta. Ce n'était pas Sonatrach qui allait gérer directement Augusta. On n'a même pas géré. On a la raffinerie d'Alger, on n'a pas su la gérer. Qui ما قدرناش نسيرو une raffinerie اللي جايه هنا يعني برك هنا في برقي. Comment on peut réussir à rentabiliser une raffinerie يا جماعه اللي جايه ما على باليش هنايا اللي جايه في طاليان؟ ما عندهاش معنى. ما عندهاش معنى. l'Algérie كانت عندها un programme. حنا ذاك الوقت 2017-2018 il y avait une capacité, il y avait un objectif d'atteindre 40 millions de tonnes, un raffinage de 40 millions de tonnes de carburant. لو كان حقنا هذا l'objectif qu'on devait atteindre à partir de 2022, les 40 millions de tonnes, on peut satisfaire la production nationale, la consommation nationale de carburant, on peut même exporter. Donc, l'opération de rachat en lui elle-même, elle était intéressante. المشكل تاع اوغوستا تاع لا رافينري دوغوستا سي واش صرا من بعد. هذا هو المشكل يا جماعه، سي واش صرا من بعد. باسكو لو بروغرام تاع سوناتراك اللي دارته مع الاول en 2018 était un programme qui était intéressant. C'était quoi ce programme? Le programme هذا c'était de investir 700 millions de dollars sur 5 ans, de trouver un partenaire étranger qui exploite cette raffinerie, et de Sonatrach, elle va commercialiser les 3 infrastructures qui sont les 3 terminaux pétroliers les au sud de l'Italie en Sicile. Même Sonatrach devait envoyer chaque année une équipe de raffineurs. هادو تاع الرافيناج يروحوا يتعلموا مع les dirigeants à Augusta en Italie pour que l'Algérie avait un objectif de construire de nouvelles raffineries. اللي هما في حاسم مسعود وفي تيارت. كي نديروا لي رافينري تاع حاسم مسعود وتاع تيارت هنايا سوناتراك تربح. وعلاش؟ parce que اللي تعلموا في ايطالي في اوغوستا ils auraient acquis de l'expérience، يكونوا تعلموا حوايج يدخلوا للدار يدخلوا الجزائر يقدروا يحكموا لي رافينري تاع الجي تاع سكيكدا تاع ارزيو، يقدروا يحكموا تاع نوطامون تاع تيرت وتاع حسين مسعود باش يولوا يخدموا بها. Ça c'était intéressant. Le programme était intéressant. Mais malheureusement le programme هذا n'a pas été appliqué. كي صارت الوحده الخامسه والمشاكل وعدم الاستقرار صراو مشاكل في سوناتراك، بي دي جي يروح، بي دي جي تنحى، بي دي جي يروح، بي دي جي تنحى. واش صرا؟ صار المشكل. المشكل وشنو هو اوغوستا؟ باللي entre avril 2019 jusqu'à fin de l'année 2019 pratiquement اللي كان حاكم لو دوسي اوغوستا سي سارتان واسمه احمد هاشمي مزيغي. هذا احمد الهاشمي مزيغي هو اللي كان فيس بريزيدون des activités de commercialisation de Sonatrach. يعني هو اللي كان حاكم لا ديريكسيون كوميرسيال تاع سوناتراك. هذا الانسان il a fait de mauvais choix. Au lieu de chercher un partenaire étranger, au lieu de trouver des solutions avec du management étranger, etc., pour diminuer les pertes, واش دار؟ حكمها هو حاب يسيرها هو وحده.
Il a voulu algérianiser la gestion d'Augusta en Italie. Et quand tu algérianises le management, صرات وحده واش داروا ولاو كل شهر يصرفوا عليها 30 مليون دورو هكذاك برك من بعد داروا واش داروا ils ont injecté 150 millions d'euros ومن بعد ils ont fait un prêt راحوا سلفوا دراهم باش يقدروا يعني يسلكوا اوغستا باسكو اوغستا كي شريتها سي نورمال لوزين عندها دي شارج عندك خدامين عندك لوزين quand une usine tu ne sais pas l'utiliser quand une usine tu ne sais pas ما تعرفش كيفاش تخدم بها سي نورمال يا جماعه سي نورمال يصاوب لك بروبليم باسكو انت ما عرفتش كيفاش تخدم بها ما عرفتش دير استراتيجي وتعرف تسيرها مليح دونك سي tout à fait logique que tu peux avoir des problèmes une usine si tu as un bon management et tu gères etc oui à ce moment là tu peux rentabiliser petit à petit mais le premier plan il y a aucun investissement اللي ديروا في العالم اللي دخل به دراهم العام الاول ما كاش mis à part la prostitution et la cocaïne mis à part la prostitution et la cocaïne ما تقدرش تدخل دراهم في عامك لازم لك مينيموم تو بروجي يا جماعه يقدر تو بروجي يا جماعه لازم يقعد مينيموم 5 ans 5 ans d'investissement كي يديرها 5 ans d'investissement هذاك النهار avec un bon plan de gestion on peut gagner de l'argent. Mais avec avril 2019 jusqu'à la fin de l'année 2019, ils n'ont pas fait de plan, ni d'investissement, ni un plan d'action, ni quoi que ce soit, ni une stratégie de management, ni rien du tout. حبسوا كلش على جال عدم الاستقرار السياسي ولا قادوها اوغستا سوناتراك ما عرفتش واش دير بها ما عرفتش باسكو ما كاش ان بلان ما كاش une vision خلاص ما كاش دو فيزيون لو بلان كي ايتي تراسي هبط يا جماعه هبط alors que normalement pour Augusta elle a le potentiel de produire 10 millions de carburant par an c'est-à-dire c'est 10 fois plus que la raffinerie d'Alger la raffinerie d'Alger sera maintenant 1,5 milliard elle produit avec un objectif de même pas qui s'en عليها dans le plan d'investissement l'objectif كان يلحق 1,9 million de tonnes de 1,9 million de tonnes de carburant par an Augusta وحدها la capacité c'est 10 millions de tonnes si on exploitait bien son potentiel si on exploitait bien son potentiel c'est vrai قديمه داروها بلاوها في 49 oui mais en Europe tu as des infrastructures industrielles qui ont été construites à l'époque les années 30 mais ExxonMobil ils sont pas cons ils ont investi هذا c'est ExxonMobil يا جماعه كانت حاكمه كانت عند ExxonMobil ما كانتش عند نافطال ولا لا سنتيه هذول ExxonMobil justement كي جا انا نحكي لكم الحكايه كاع باسكو علاه l'affaire maintenant elle est sous enquête il y a la brigade de gendarmerie de Bebjdid qui a commencé à convoquer l'ancien vice-président Mazéré, qui était chargé de ce dossier de avril 2019 à fin 2019, il va être convoqué officiellement à la brigade de Bebjdid à partir de dimanche. C'est une bonne chose qu'on ouvre le dossier, mais il faut le traiter de bonne manière. Il faut le traiter, d'une très bonne manière. Il faut vraiment le traiter d'une très bonne manière. Comment le traiter d'une bonne manière? Il faut comprendre les erreurs qui ont été faites. Où je nomme les erreurs. قلت لكم ما داروش لابيل دوك ما جابوش un partenaire étranger pour la gérer. Jamais il était question que Sonatrach gère cette raffinerie. De deux, les terminaux pétroliers ما عرفوش. La direction de commerciale de Sonatrach n'a pas su comment rentabiliser, comment utiliser ces infrastructures, ces 3 terminaux pour pouvoir les donner à des clients. Augusta est en plein Méditerranée, au milieu de la Méditerranée. عندهم في باليرم un terminal pétrolier à Sonatrach, terminal pétrolier في Augusta même en Sicile, il y a un autre terminal في Naples. Donc c'est un endroit stratégique. Mazéré وجماعة تاع سوناتراك في العام تاع 2019 واش داروا الغلطات اللي داروهم انهم يصابوا بلي ما كاش دراهم نيغوسيو مع اكسون موبيل واش قال لك tous les lubrifiants معناتها tous les lubrifiants tous les زيوتا tout ce qui est lubrifiant fabriqué par la raffinerie d'Augusta تديه la production تديها هي اكسون موبيل alors que Sonatrach si elle avait négocié la production des lubrifiants تقعد عندها c'est elle qui doit la commercialiser et les revenus تاعها يبقاو عندها هنا on ne serait pas dans la même crise
باسكو انت باش ما تصرفش على هذه الرافينري، باسكو باش ما تصرفش عليها لازم تدخل لك دراهم. هما في 2019 ما دخلت لهمش دراهم. لي بيرت اونتر 25 et 30 millions d'euros. À la fin de l'année لقينا روحنا pratiquement قريب 500 millions d'euros de pertes. قريب 500 millions de dollars plutôt. يعني 450 millions d'euros. هذا العام avec le Covid-19 il a paralysé l'activité économique. Augusta pratiquement ما خدمتش كاع في l'Italie ou le confinement واش صرا في l'Italie. Les premiers 6 mois de l'année déjà قامت لهم الخسائر تاع سوناتراك 450 millions de dollars راحوا. زيادة كاع ما عرفوش يستعملوها. Ils n'ont pas su l'utiliser. في الكاس منا هادو les 6 mois برك 450 millions de dollars. À la fin de l'année, les pertes que la raffinerie d'Augusta va provoquer à Sonatrach et à l'Algérie, ça sera de 1 milliard de dollars. Yani 1 milliard et quelques, presque 1 milliard d'euros, presque 1 milliard d'euros et plus de 1 milliard de dollars. C'est un gouffre financier. وهذا الgouffre financier. ونشكر الإنسان اللي قال لنا خونا لوفاي اللي قال لك يا جماعة اسكو باب جديد sont compétents pour ça. C'est ça la question. باب جديد لازم البغولة تاع باب جديد يفهموا الدوسي. C'est un dossier économique. Ce n'est pas ما فيهش تشيبا ما فيهش تشيبا. دوك الناس قال لك باللي فيها تشيبا. كيف اكسون موبيل الشيفر دافير تاعها باش ما تاع اكسون موبيل. اكسون موبيل elle gagne beaucoup plus que l'Algérie. Le PIB de l'Algérie c'est 173 milliards de dollars. Exxon Mobil وحدها elle gagne plus de 300 milliards de dollars. الحق des fois jusqu'à 400 milliards de dollars. يعني شركة تاع اكسون موبيل وحدها c'est 3 fois plus que la richesse de toute l'Algérie. يعني اكسون موبيل تسحق لي زالجيريين بدون هاد تشيبا. يا جماعة ها ما تخموا شوية يا جماعة ما تخلوش الناس يضحكوا عليكم. اكسون موبيل ما تسحقش تشيبا. اكسون موبيل عندها دراهم يعني très riche. Le problème c'est un problème de mauvaise gestion. D'une décision catastrophique اللي بدات من 2019 toute l'année. Pas de partenaires européens, pas d'exploitation des 3 terminaux pétroliers, pas de perspective commerciale. قعدوها عندهم من بعد حبوا يتلاقاو مع اكسون موبيل في نوفمبر في مي 2019 داروا ريونيون مع اكسون موبيل. قال يا جماعه شوفوا لنا حل شرينا عليكم لا رافينري هذه ما لقيناش. قال لك اوكي نديروا دي ريونيون ونتلاقاو. داروا ريونيون من بعد في نوفمبر ديسمبر 2019 تفاهموا. قال لك نتلاقاو في février 2020 on se rencontre à Rome entre une délégation officielle de Sonatrach et une délégation officielle de ExxonMobil. نتلاقاو في روم en Italie وفهمونا كيفاش نقدروا نعاونوكم pour sortir. C'est parce que Sonatrach اشتكات في mai 2019 اشتكات في novembre décembre 2019. Il y a eu des contacts, il y a eu même des délégations, des représentants à ExxonMobil qui sont venus de Paris, de l'Europe vers l'Algérie. Il y a eu des réunions à Sonatrach. قال لك يا ودي انا خاسرين فيها ما عرفناش نسيروها. باسكو من الاول سيتي با سوناتراك دو لا جيري. من الاول سو نيتي با لا سوناتراك دو لا جيري. باش تفهموا مليح هذه فيها 10 مليون دو برودو 2 مليون دو كاربورون بارون. عندنا 3 تيرمينو بترولي نعرفوا واحد يسيرها وحنا نتعلموا معاه باش لي فوتور رافينري ولا لي زاكتويل رافينري كي سون ان الجيري نعرفوا كيفاش نسيروهم. سيتي سا لوبجيكتيف. ونخدموا بها pour pouvoir ramener au lieu d'un parce que on importe beaucoup le carburant. On importait plus de 2 milliards de dollars de carburant avant Augusta. Le programme était de pouvoir diminuer au moins de moitié en utilisant la production d'Augusta pour l'Algérie. C'était possible. Juste, il fallait faire un bon management. C'est tout. معنيناش ExxonMobil تلاقى معاهم في نوفمبر في ماي في نوفمبر وفي ils ont commencé à discuter بين novembre et décembre. دات الهضره الدور. Donc ils devaient préparer la réunion de février 2020. La réunion de février 2020 يا جماعه كانوا نورمالمون يتلاقاو في روم. واش صرا؟ سمعوا مليح الحكايه مليح. ما يحكي لكم حتى واحد وانا درت لونكيت et je dis في les autorités algériennes d'aller demander la version des faits à ExxonMobil et d'aller demander à ExxonMobil ils vous confirmeront l'information. على بالكم يا جماعه ExxonMobil داروا l'effort بعثوا une délégation à Rome février 2020. على بالكم باللي ExxonMobil راهي دوله ExxonMobil. يعني نقول لكم ExxonMobil c'est 4 fois plus pratiquement la richesse de l'Algérie. On doit 3 fois, 4 fois. Et j'exagère pas, vous pouvez vérifier ces chiffres. C'est une méga compagnie. Qui ExxonMobil يبعث لك
يعني لو فيس بريزيدون تاعو ولا يبعث لك ان ماناجر تاعو او قادرك يعني لو احترمك بزاف او عطالك قيمه راه سي اون شونس يعني سي ان اونور دو تريتي افيك كيلكان كي بيز بريسك 400 مليار دو دولار بعثوا لي فيس بريزيدون تاعهم بيان سور ما يبعثكش بي دي جي تاعو يا جماعه لو بي دي جي دو اكسون موبيل il a le rôle de chef d'état il est plus important que تبون وبوتفليقه وكاع لي بريزيدون براتيكمون افريكان c'est une méga compagnie كي تلاقاو فيهم لي سوناتراك هذاك الوقت فيفري 2020 شكون كان بي دي جي كان توفيق حكار ما راحش معاهم يا جماعه il n'a pas fait le geste pour aller il n'est pas parti à Rome en Italie pour rencontrer la délégation d'ExxonMobil ExxonMobil قاستهم شغل ils se sont sentis يعني humiliés يقول لك كيف حنايا درنا ان جيست قلتوا بلي عندكم مشاكل vous voulez qu'on négocie ما جاش البي دي جي تاعكم ميم با ما جاش يعني ما قيمتوناش يعني ما والو ما قيمتوناش كاع يا جماعه ما كاين والو هما حوسوا علينا هما بعثوا لنا البي دي جي تاعكم بور ريالمون كون بويس يعني نيغوسي فا دي نيغوسياسيون سور دي باز سوليد ما جاش ميم با بي دي جي تاع سوناتراك واش داروا اكسلمون داروا نيه في الهبال شربوا معاهم شربوا قهوه مع صحاب سوناتراك قال لك قهوه الاخر زيدون بلوس اللي راحوا شكون اللي راح il y avait une délégation اللي راح ينيغوسي يعني شوفوا كيفاش l'incompétence واش تولد هذاك الوقت اللي دار لا ديريكسيون جينيرال تاع سوناتراك مدت لو اس جي سوناتراك عندها سكرتير جينيرال واسمه رشيد سي محمد هذا رشيد سي محمد قالوا له هاك ادي ديليغاسيون وانت راح تهضر معاهم مع جماعه تاع اكسون موبيل رشيد سي محمد سي ان بيروقراط ما يعرف والو في الدوسي تاع اكسون موبيل ما يعرف والو في الدوسي تاع الانفستيسمون ما يعرف والو يا جماعه ما يعرف والو خاطيه الدوسيي ما يعرفش mais il n'a jamais travaillé sur ce dossier il ne sait pas ce que c'est qu'un gros dossier il ne sait même pas ce que c'est راح هو دار دي ديليغاسيون راح روما باش يتكلم مع اكسون موبيل نخلعوا لي زاميريكان شافوا باللي سوناتراك بعثت لهم دي جون ما عندهمش علاقه مع الدوسي ما يعرفوش الدوسي ما لبناوش ميم واش كاين في الدوسي شربوا خاوي معاهم قالوا لهم بقاو على خير باي تشاو يا با داكور صحاب سوناتراك دخلوا قال لك اكسون موبيل يا با داكور عاشوا حاصلين وهذا الدوسي راه مخبي عليه توفيق حكا راكدين عليه personne ne travaille à Sonatrach sur ce dossier. Ce qui fait que nous avons perdu en 6 mois 450 millions de dollars. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su, au mois de février 2020, envoyer une délégation digne de ce nom, avec des cadres dirigeants compétents, qui peuvent traiter ou la négocier avec ExxonMobil. هاي ديك الحكاية تاع أوغستا. ونتحدى لا جندرميري الجيريان ونتحدى كاع لي سيرفيس تاعنا ولا رئاسة الجمهورية ديروا اون انكيت واذا ما صابتش هذو لي كونكليزيون انا اللي صبتهم نتحداهم اليزي دوموندي ExxonMobil ils ont fait 3 rondes de négociation aucun sérieux aucun pragmatisme قال اخويا انا خلاص شريتوها عليا دبروا راسكم ils ont raison ils sont pas responsables de la mauvaise gestion donc انا نبيع لك طوموبيل وانت ما تعرفش تسوقها وتجي داخل في الحيط تعيط لي تقول لي طوموبيل اللي بعتها لي راني كسرتها سي با دو ما فوت سو ني با دو ما فوت انا اون بلوس جاكسبت جو فير لو با نجي نشوفك نعاونك قال خويا الطوموبيل هذه ترو ديفلوبي عليك كيفاش تسوقها وانت ما ديرليش قيمه tu veux pas tu traites tu négocies pas sérieusement avec moi donc ça veut dire quoi cette incompétence cette manière de gérer ce bricolage a fait en sorte que Augusta اليوم ما يتربح لنا حتى دورو parce qu'on n'a pas fait de stratégie de management tout ce qui a été tracé au début tous les objectifs n'ont pas été atteints هاي لك الحكايه يا جماعه تاع اوغستا ما يكذب عليكم حتى واحد جو نو فو راجوت با ان مو وانا يا جماعه مع المنفعه العامه moi je parle à l'intérêt général moi je n'ai rien à gagner dans cette affaire moi je pleure pour mon pays quand je le vois il perd pendant 6 mois plus de 450 millions de dollars il va perdre pratiquement 1 milliard d'euros, voire plus d'1 milliard de dollars d'ici la fin de l'année. Il a perdu l'année dernière pratiquement 500 millions d'euros. C'est énorme. C'est des milliards que nous sommes en train de perdre. Aujourd'hui, la chute de la production de l'Algérie, c'est moins de 5 millions, c'est presque 5 millions de dollars de pertes par jour. C'est énormissime. Énormissime. Donc, on a madabina, Inch'Allah, à partir de dimanche,
في la brigade à la gendarmerie تاع باب جديد يحلوا le dossier d'Augusta mais de manière sérieuse يخدموا عليه de manière sérieuse. حنا dès demain on va encore vous faire une enquête, un éclairage avec des dates, avec des faits, avec des preuves pour vous montrer واش راح يصرى واش يصرى في dossier Augusta وكيفاش خلاص هذا dossier avec un scandale. On va tout vous raconter avec des détails. Et encore une fois, nous défions les autorités algériennes de venir nous démentir. يا خويا ديروا une enquête mais de manière partielle. ما تروحش تحكم الناس وتسب الناس وتخلط في الناس دير لي مازيغي ولا كذا. Le problème est un problème de mauvaise gestion. Ce n'est pas un problème pénal, c'est un problème économique de gestion. Tant qu'on n'a pas des bons managers, des bons décideurs, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on ne pourra jamais y arriver, on ne pourra jamais solutionner ce problème et on perdra encore 10 milliards et 10 milliards et 10 milliards. Voilà, يا جماعة يعطيكم الصحة يا أخواتي خواتاتي. Je vous remercie énormément. نشكركم. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a aidé à comprendre pas mal de choses, pas mal de dessous de l'actualité algérienne. Marhaba bikum encore une fois. C'était l'une des nuits d'Algérie part. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres dossiers, d'autres enquêtes, d'autres actualités. Voilà, khalakoum fi amkoum.